Sini Dugano Barmas Mani Paikangke Ekmas ni rang bebak Firogiri by night. Chinoro Jaman Tongmani Maninke bebak Sing Janukung Nukungo Sing Jamung Rock Maiduni Simi Tabuk Sing Chenkake Jotono or Dal Som Moso Manai Sini O Zagangake Khumulwng Salka Hati te forest Germany bo hunjago te riang Germany bo hunjago bo Sini stall ngake 13 14 15 asuna hambai ani mung sumon debarma sinoro joton manthogo oba haike piaz rishun te dal rok te oba haike mairung rok bebak no manthogo chinoro 12 মাস যদি no 1 বছর যদি no mani peke kaisa dogano 1 মাস ni rang rena nangya obongka Khumulwng bazar mukha riang chokmani tik omo Salka Hati bazar obo naji Khumulwng bazaro mo jagao no kaisa dogan kholoklaiman phari nailegina o jagao wholesale boruo Ingke aja kau norok telangai bosai mano obah jat. Orang joto no grocery ta, setui, jira, somoso, obah herok. 12 maso, 11 mas ingke rang rena nangnai, te mas kasih ingke piri mana terna. Apa tam ke? Obo ke obah hai, Cina orang jaga tinta scheme tongo, ya bagai tinta package tongo. Pulang ke family package jago, abang ke poribar khajak, poribar nukung khajak rok. Ingke borok 12 mas jadi paikang ke. Je bon jotun selai list ebake morong mong kisah ke paikang ke borok abo arang bebak no kifili rezang nai. Je maso kompayo amas nirang. Amas rang no kifili free rezang nai refund kaijang nai ta kifili rezang nai ta obo hai. Ingke te kaisa. Or panjang kangke 12 mas no rang ri panjang nang nanya. Ingke 12 mas ni bisingo je kom maso je nung sebai arang no firugur nai ta. Arang no jeng kifili nai. Ingke obo hai ke jeng mana hingga ke Cinaro kaisa bumung bai account ma khulungnai Aadhaar card rui ob hai acha nong ro panjang ke pulia Aadhaar card tumna nangnai Aadhaar card tubui ma painai ma phainai ta nga ke tamni bagi ma hai seng ma khlai kang ke bumung koma solai molai tongnai ge haibano Aadhaar card hingkang ke abo card number to juda juda ge abon bagi seng borno kaham ke mane identify khlai manai te Panya fibrom borong da Aadhaar card tubi panjang na daily panya nang ya waisa seng aro account register khai keno seng abono account maintain khlainai a borong ni bumung no seng sin narang nai seng bo 12 mas da paya abo seng a jaga bebak no seng daily da panya nang na daily ya abo ke mas brum ma paine nang daily paina musung ka daily most welcome abo haita paimano pokre maso musung ma panya hin limit datang amti limit krei beba nang je paimas paina musung mani jeni nang mani paimano masang 150 pakhata paimano kokre 150 paimano obo kuno limit krei abo haita jangka nog ni babu ni Aadhaar card rekhisim dangnai na ke nogo tabang bizin beslata ang tapan pakita an Aadhaar card nangnai nangnai Aadhaar card kri rong ke Aadhaar card kri ngangke abo seng tamnai wansuk jangnai jeng bahike khlaiman abo Aadhaar card kri hini ke phano tongla hema tongo bebangni Aadhaar card ganang abo haita angke nukungo kaisa Aadhaar card bumung bai seng register ma khlainai dam le buma hai Cina wo morong mari ki belake no kom kheruo seng o jaga wo dalok ka 84 rupees ke ruo 84 rok ke ruo kiji gediang khun legina mani sigang nai pe legina o moso ko thing ke kiji beso moso ko thing ka ke tabuk seng belake ne kalai kheri tongo abo hongka ke keji 30 টাকা 300 টাকা keji obo haita 300 টাকা keji 30 টাকা so obo hai wholesale rate ong ko beso saideman wholesale rate ong ka ke jeng tem kalai kheri nai obo hai ke jeng seng kalai kheri nan bagi seng sai dogui tongo ge abo wholesale durini nan hangka ke seng temo morok mari kalai kheri nai ta obo hai ge tab khusrang ke 30 টাকা 30 টাকা soke seng ri tongo ge bazar no rok bisi ke man sade mosok thei bazar soto bisi ke man abonor ge sini dal lam to ma dal obo ke musur dal mosur dal om keji biso abo keji enko 84 টাকা ke seng phalo 84 family package rong no obo hai ke wholesale rate no seng ri tongo retail bo rijak o jaga wo obo haita bani just grocery item bebak tongo sinaro okay motor kothong biso motor kothong o jaga 55 টাকা ke seng ri tongo belake ne morong mari kisa ke ri tongo 55 kg 55 টাকা bazar ke ang singin na bazar ko hangga ke te kamang ke bor boi phalo hne jeng khana uta abo jeng saibo manka abo hai abo nadi motor kothong ke 55 টাকা kg nor phake man nai wholesale ke tep kalai engke nor bazar ko busuk sing na jidau engke orte tam tong om tam dal abo arhar dal om tam tama abo arhar dal hinjago abo hongka ke ko nini mui masing
ni dal khaijago ta bahai abo tam khai pursu abo hongka ke jefuru jeng niramis rok khlaio abage jeng jefuru tamhnai niramsi rok khlaio apur hongka ke abo dal no chogo te kaisa hongka ke mo kiji bising komo abo hongka ke keji o 165 125 taka mo tam dalin komo abo hongka arhar dal ura dal 125 taka hingke yang phagidi omo ke tam chikon botam dal mo abo ke mug dal hingka ke chini o jaga jeng klaike no ri tongo tikisa rate jeng klaike rimano abo hongka ke 114 slite se kobang ki jeng ri tongo phiaba jeng jodi wholesale rate hingke jeng tebo kom khiri naita tabo ke 114 taka 114 taka acha hingke or dijam tong mo ke tam mairom mo o mairung hingka ke bpt hinjago hingke abo ke par boil engko waisa boil wasang jak hingke abo tamna aram hinjago o mairung hingke o mairung hingka ke par kg chini 60 taka ke jeng ri tongo kg 60 taka oni jaga om buso oino jaga abo buso kiri jeng saimia haipano chinoro jeng tebo kalaike rimano jodi wholesale jodi tlangna hingka ke jeng tebo kalai jeng rinani ri tongo abake jeng rimano ta hingke nong nara titam tong obo ke tam mairung tong kholi fine rice abke alwa mairung alwa hingka ke jeng agi jeng 40 taka roke phalmani hingke tabo 39 taka ke jeng phali tongo ta acha khusra rate ta khusra rate hingka ke abo hingka ke bosta bo 50 kg rok tongo ta 50 kg bosta content tongo ta nong nara titam tam tong acha titam tong som मुको सोयाबीन बिसे अब सोयाबीन को पर किलो से को बेलेक्शन कम मरंग वाली खेती तो लाइके अब के 74 टाका खेती तो संग 74 टाका 74 ए हम तो सोयाबीन को अब के सोया बाइट्स अब हां के मुके तम अब के पापड़ मो अब हम के परिवार पापड़ अब हम बुसे पैकेट और पैकेट 75 रुपीस हंगा के ओ जगाव बॉडी रेट केते एमआरपी रेट के गोबां दंगो हाइपानो जों आसके रनाय क्लाइके रि दंगो जों अमुके मसुर दाल फॉर्च्यून कंपनी मसुर दाल जों थाजिं नायमानि yang titam tong ro titam manthok पैकेटिंग मशीन रो दंगो अब तम अब दाल अब के मसुर दाल तम वो मसुर दाल आंगुर दाल बो हमजा गमनो किचन चॉइस कंपनी निता अब हमका के जों 90 रुपीस हिजा खाइपन ओ जगावो 83 रके जों रि दंगता मुके अब के पासपुरन कतर जा पासपुरन पैकेट कतर जा मुके केजी दामो केसे जाता ए अब ओ जगावो केजी काइसन दंगो बिसुगबो सत अब सट जों मरंगवारी बुसे जों क्लाइकेन रनाय अब ओ जगा सट चिनेरो स्टक जों नायके साइमान छिनाय केबा क्लाइकेन जों रि दंगो तैताम तम ड्राई फ्रूट्स मटाम अब के साबु जागो साबुदाना केजी बिसमो अब 200 ग्राम ओ जगा 40 रुपीस दंगो पियाबा 40 रुपीस 35 रुपीस रके जों रिनाय मरके बिसे अब के आलमंड ओ जगा 250 ग्राम दंगो के एमआरपी के 309 टाका पिया 309 टाका नसलाय तेब कम मरंग मारि बिसे के फालनाय ओ जगाव जों रिमानो 175 रके जों रिमानाय अब हाइटा 175 175 टाका ए 3 कलाइके सिन रिमानो सर हम दाम हि नागदे हम के ताम लंग अब के क्लोव लंग जागो लंग बिसे लंग के ओ जगाव एमआरपी 450 पिया 450 निसलाय फन ते जों कलाइके रिनाय अब हाइटा बिसे चिनो जगह रिमानाय 10% कम के जों रिमान अब हाइटा के जों अनि जगह शॉपिंग मॉल लगे पाइखेंके अब आं निजिबो पैसा चाउ ता आलमंड दाहान म नाइदो शॉपिंग मॉल पाइफ्रुके 390 के मारनाय और द 175 ची अने हर बैसा ला 50 फन सिंग लागिसा लायो ना इनके लंग कांके मुकलाय मामंग ना तेताम तंग ओ जगह पोहा अब होगा के चिरा एबा के एको रमफेटा रमफेंगा के ओ जगाव 500 ग्राम ओ जगाव 60 रुपीस दंगो जों 35 रुपीस के फालो 35 टाका मात्र रमफेरो के बुजतन अब काम क्वालिटी ते बेलाके न सेरजाक दा सेरजाक अब बेलाके न को जाक तामनाय चेरेम मु
Obo hai. Nào mà hay tông bo. Obo hai tong ya kufur kalata. Cái nó tới tâm tông. Yang phải gì? Phun phải gì? Mà rồi cái nào? Mo cái spice ni ado. Cái obo tongo chinoro tongo mo 5 rupees 12 gram. Sang 5 rupees narugo sang 4 rupees narugo. 4 টাকা 4 টাকা narugo. আচ্ছা হোলসেল লং কেতে কলাই Wholesale ka sang 3 rupees keriyo. ও মা দনিয়া রক কম বই 5 টাকা চালে দা 4 টাকা মানে হোলসেল লং 3 টাকা হোলসেল বুংনাই 30 টাকা মজা লাগা না Obo hinke jira. Jira mane coriander sorry jira powder. Hinke obo tongo 50 gram do. Mo tongo 28 টাকা khai. 45 rupees tongo 28 টাকা. 45 টাকা নি 28 টাকা নাই এবং কলাই Wholesale price ri tong sir. Kita mau. Abo hinke kali mirch mane black pepper. Actually one price 9 200 gram tong. Abo tongo 6 gram. Abo hinke 60 টাকা 7 rupees 10 টাকা body pin do tongo kintu 7 rupees keri nai. Ab nai mane somni bu hinke white coke do. Hinke mo khub kaham som tata hai no. Itu bini body pin tongo o jaga 22 rupees কিন্তু মোনো 15 rupees করিও 15 টাকা মাত্র 15 টাকা 15 টাকা করিও অমো চাইনি ততরক দরব না 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 অব কোনি একদম আয়োডাইজ রিফাইন একদম কাহাম না একদম কাহাম মাত্র 15 টাকা তাবো গুংক তাতা সম গাঙ্গ 40 টাকা 45 টাকা রং নাই মার্কেটো আছে রং খাইনা जों সাইমে মাত্র 15 টাকা সম আংবো 3 টাকা দিতো o peso ke bese kiji pias ka जों tabuk to chinoro stock ko green bagai hingke kombong kha जों 68 to 70 kan ditong 68 70 absang ditong are abo to moto kaisa kacha ma kun সময় দাম বাড়ি ও কমিবো থাঙ্গো আলু পিয়াজ কিছা আপ ডাউন खे মারিও কারণ কে বাজারে 80 টাকা রক মা পাইতং হায়দা 10 টাকা কম গতে তাম তং নম্বর সেইয়াং রগলা রিসুম বসে রিসুম Rishom ke जों 200 gram 90 rupees ke narak to 200 gram 200 গ্রাম 90 rupees 90 90 টাকা के শত 45 টাকা 40 টাকা পাইগাতা 45 রিসুম বাজার বসে তাবো Rishom to কম সে কম আই जों আছে পারচেজ খাইজা বাজারে বসে মার্কেটে চলে যাবে जों আছে কেন না বেলা যে দাম সাজা রিসুম Rishom দাম ya দাম কম তো শত 45 টাকা 45 টাকা কেজি 450 তেছে উলো जों যে নাই তংনাই সারি দো রিসুম দর বরং রম দাম দি দাম जों मा हें तखांखाय इंगे तै तक्ति रगले Toktil actually जों mo stock ko daya khom kicha an stock ko tong ko ekta mane an stock तै ताम ताम मानथक गबो abo an stock ko mo daya ko mo mal haidra phumia to gan ba an stock ko ngai cheng moida tongo अच्छा मजा moida tongo chinoro moida बेकारिन मजा bekari moida tongo enke abo cheng 40 rupees ke ditong per kilo मुंबई उवा रुटि रो बुसना मन नाले ना rutis nama noni bakery सामानि फोटी पिन सामा khai mano ekdom best quality moida अब के 40 टाका खते ताम ताम मान थ te chinoro मेरो ओ को ताम कमो अब न एलआईसी LIC बुसु LIC tongo cheng mo actually packet no cheng ta loose ke ma phal tongo do mo packet ni cheng khai mani LIC tongo mo 3100 টাকা 3100 টাকা 3100 tongo माने गो जों पर डिवाइड खाइनाय जों माने चिन्ता दुकान स्टोर कताल ख डिवाइड खाइनाय जे बयबो पारचेज बयबो सगल नां तंग जों साइमिया को आबन बागै जों खाइनाय कम दिन नै जों एकदम होलसेल प्राइस अनेक कम खाइनाय अब खाजन तांति बुसं अब तिनि सि खलगो आबन बागै बर पूरा टोटली साइमिया को बाक्सा मारनै बबो बुसक दाम आउट अफ स्टॉक चिनि यांगो फुनुक मानन फुनुक सुजी स्टॉक में बुसक दाम सागत द सुजी एकदम सुजी 200 ग्राम सुजी ना सुजी तंग 15 টাকা 15 rupees body pin tong 18 টাকা 15 rupees 3 টাকা less ready 15 টাকা রে तना सब बुसनि 18 টাকা नि 3 টাকা less होलसेल कते कलायनै ना होलसेल को क्लाइंग नै 14 rupees बा 13.50 rupees as 50 पैसा आछर के दा हिंगे खाजन ताते बुसं जों तै द नरन मताम दि फुनं बाकी आं कते माल दाखांके नरन ते फुनगान तै कुन साजाय दं लास दाम सानाम जों लासो तो ते अबनो ते चिनी दुकानो फाइ विजिट खाइ माने
पाइफायदि जों अनेक ल प्राइस रि दङ ताबुक इनके जोंनि माने तामसानाय जों ताबुक डेलिभारि सुबिदाबो खायमायाखौ जों मेन पावारबो कमखौ जों आस्ते आस्ते बन सुबिदाबो जों जतन रिनाय गिते किसा फटो नंग्रो मानि नांखा आदार तो बुजा गया अन्य जगह ती फायदि थांति फायदि फाय थांनान ता अन्य जगह बरफ फायमानि आबा हेर सुबिदा ते तं जों सुजुग सुबिदा खाने जों इमिडिएट आस्ते आस्ते जों काम चलि दङ आबुं दिनिन बिसिंता दिनिन आधार कार्ड तो बुजा गलिया इनके आं कयेकटा माने जिनिस पाइ फेमिलि नि कैसे आधार कार्ड दिट फायदि दा जहन फेमिलि नि कैसे थांति पाइ दे तलां थांमान मानो बस बिनि फोन नंबर कैसा ते बिनि एड्रेस ते बनि बुमुंगरि गलांथानि जों बन फोन कैसा नि आधार कार्ड नों अप टू डेट खाइ दिफायदि पड़े अब जों सानै फेमिलि पैकेट कैसे दं अंकते ताम ताम सुबिदा दं चिनर ते उनको दंगो फेमिलि पैकेज नि परे हिंके एनजीओ द्वाय पैरामिलिटरी नि दंगो अपन परे हिंके एनजीओ ग्रुप रक बरो माल पाइफेमान ना एनजीओ ग्रुप पाइफेमान होय हिंके ते फुजि खाने रक फुजि खाने पेमन अबसाने के फेमिलि रक जे परिवार खाजा बसाबते याबर तो पाइफेन मानो हिंके ते ताम ताम सुजुग दं ते फुजि रक पाइफेमान जगाबो मिलिटारी फुजि पैकेज रक दंगो इनके एनजीओ तो थासिंगो जों खाना लायका एनजीओ बो दंगो जगाबो इनकाके फैमिली दंगाय हेरेना इनकाके अब हाय ते बिजनेस रक जे खायने रक अर पाइनाय बर फाइमान ता बाहायके अच्छा परिवार खाजार बर पाइमान बिजनेस खायने बर होलसेल तलांमान एनजीओ संगो पाइफिमान इनके जे फुजि डिपार्टमेंट दं फुजि खायने बर पाइफिमान जत बर पसि पाइफिमान जत बर वेलकम पाइमानो इनके टेके सांगाके अब हाय जों अफार रिनाय टेबो अब हायके फेस्टिव सीजन रगो कालबारि रगबो जदि अजागान पाइखांके जों कमके अफार रि जाता कैसा लास्ट परिवार खाजारं दन रक मुतामती 12 मास पाइके 1 मास नि फ्री रिनाय इनके ओ बिजनेस खाने रंग के बाइकी लाभ बरन बुदा बंग के 4 भागे 1 भाग अब हाय नाइटा 1/4 अब हाय तसांनाय तम के बर बिजनेस खायनाय हिंके बना इनके आबन बागे टेकेसा कम मानसि नाइटा अब हाय फुजि रके फुजिरनि इनके जुदि टेंडर इनके टेंडर बरत टेंडर नाव इनके टेंडर कुनु ग्यारंटी करि बर बुफुना नायनाया हेरेना इनके बरनो बम हायके किसासा जों कम के मार नाइटा अब हायके बुंगे साइड आन मुके सुमन दे बर्मा आन मुके ज्ञानेश्वरी दे बर्मा निकनेम जिनी पारा किस साइड आनि पारा इनके खय एक्चुअली जों और ताबुक सेटल लंखा एक्चुअली जों अरन ताबुक दंगो खमुलुंग दं पारा किस साइड आनि बारसि गाट रामचन्द्र गाट फिया बां खमुलुंग दंगो अंकके और खमुलुंग दंगै आं अ दुगानानो एस ए मैनेजमेंट सामख्लाय दंगो ता ये खाजन तकते उसं जों पाइले सिनाय नरक आधार कार्ड नांगो पद रिपोर्ट नांगो हाय रेजिस्टार नां फुजि नां अब हाय कुन टेंशन नांया डाइरेक्ट फायदि पाइ फायदि अब नरक ताबो भिडियो पूरा फुल डिटेल बुचिगला असगा फायमन परन पाइखें केना नरक साइमन चेने टोटल कम बोतलां दि लाभ बुमानदि अन बागे तिनिन बागे संसेन जतन हामबा और तंगो किचन चेस धनिया सतै गोलमरिच पद रिपोर्ट दं माने बुका लाइके पाइदि माने बुका हामानदि Ya bakul lainnya. Dugan selama ni bisingnya apa? Ini sepulah mas kaisa ni kita bisa kaya tu. Apa ni bisingnya macam ni kita experience gather ni kalau nak sengketa terus kamu koroknya naik kan? Tapi sini borok payu sini damre payu sini lap sama ni logi bo. Tapi payu ni logi bo kita
सुबिदा मान होनांगौ जों जेखुनु माने पाइना थाखा दिनखाय आगरतलानि नाहारो गुवाहाटीनिफ्राय कलकातानिफ्राय आगरतलायाव गोसारो के खरसा टांख्रायनारो खादिनखाय टांखाय पाराव जे आसल जे लास्ट कन्ज्यूमर जे लास्ट जे सालाय रखि पकेट राजा माने दाम बिसिं ओमफ्राय मो गोसारो जों वानसुका आनि लगिव वानसुकनायनि बिसिङाव सुमन देबना खरसा दङ आं मास खायसेयाव जेसे खस्थ' फायगा खाखायो गतेबो खस्थ' फायगा जोंनि चेयारमेन साहबनि दया बायजों दरंहानो खिन्थु जे प्रजेक्ट खायनो थांगानि बहु खस्थ' फायगा जों दिनै 3टा प्रजेक्ट 3टा स्किम चालु खायनो थांगा 3टा स्किम चालुनिखाय खायसेखे फेमिलि पैकेज 2 नम्बर बिजनेस पैकेज 3 नम्बर खाय NGOs एंड paramilitary पुजी पैकेज दा फेमिलि पैकेज साबो मानना फैमिली पैकेज मो जगह जतन दङ साबो माननाय फैमिली जतन माननाय फैमिली पैकेज दाम जे फैमिली नि बर सिनि मो असिनि एंड रोहिणी कंपनी वो चाथाय मानि पायो 12 मास तार माने 1 बছর आ 12 मास नि वो जे लिस्ट माने जे मास बिनि कम खायबो पाइखा आर आं बोनो टिकलि रिजानाय तार माने जब बोनो रांसनि टिकलि नैया कखाय नों जेसे पाइखा आसन लाभ अंक हिसाब फैनाय नों जेसे पाइखा आसन लाभ 500 টাকা एभारेज थांगा देंगाय 5 12 60 6500 টাকা टिकलि फाननाय तांनि बो लिस्ट हिनजा कांगाबो बनरनो बुजोबै खना देनाय कारण 12 मास नि बिसिङो जदि केउनो बदमास बरक बक्रबो जदि चिन्ता खाय आं 12 मास नि समय जदि 1 कोटी रां एक पाइ टका देंगाय बिजनेस नि तामुंनाय बुजकमन बुजिमा आं काकै बुजकमान खाना मो 11 मास फाइनल करे जदि 5 कोटी रां ती आं 5 कोटी रां देंगाय आबो बिजनेस पॉलिसी नि बिजनेस कैपेसिटी नि बायरा कारण विदाउट इनवेस्टमेंट बाबो लाभ फैनाय कारण आं जे दिमानि किन्तु बिनि बजे आं पेमेन्ट खायखांमानि आरो होइतेसे बनो दिबो आं माया जागाव आनि अर तंनाय ओनलि 2% 3% दखाय आं जे आरो बरं दिमानि आबो बिदिनो बिजनेस पैकेज नखाय दिने आं 1/4 आंनि हिमा जे रिटेलर बा जे कुनु ब्रुस एंड होलसेलर जदि तलांनि टंका दिनगाय वो तो आप लोग तलांगे कैसा बिजनेस खाई माइरम 10 केजी तलांगे 10 केजी तलांगे बहुत ऐसा लाभ खाई तार फले बनो ओनली 1/4 माने एक 4 भागेर 1 भाग बनो किफिली रिजार्व लिस्ट एक्सपेंडिचर 12 मास ने लिस्ट एक्सपेंडिचर न ते कैसा के पुजी एंड NGOs बरम न खाय अर्धेक रां किफिली रिजार्व 12 मास ने बिसिङो जदि पाइ टका दिनगे कन्टिन्युअसली 12 मास ने बिसिङो लिस्ट जे माने कम एक्सपेंडिचर खायजमा मास नि और आ अर्धेक किफिली रिजार्व तांनि अर्धेक नै फैमिली रखाय तां पुरा माननाय आबो कम जदि संका दिनगाय बरखाय गवर्नमेंट होइते कम्पेनसेशन मान बरनो जदि फुल लिका दिनगाय आबो इलॉजिकल उनथां आ जागा रिजन कारण सारा उनथां आबोनि फले बरनोखाय 50% रिजार्व कम्पेनसेशन हिसाबे एज ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट खाखै बुजोगनि मानखाना बुजियाखै खाना आरो फैमिली पैकेज के माननाय 100% फुल अमाउंट माननाय बो लिस्ट अमाउंट एक्सपेंडिचर पेमेंट 12 मास बिजनेस पैकेज के माननाय 1/4 माने गान नाक्सासिन करो पैकेज 4 भागेर 1 भाग बो किफिली माननाय एरपरे फुजी एंड मिलिटारी पैकेज काय बरो हाफ माननाय किन्तु सिदा तो फुजी रो बर 10 दारो पायो 10 दारो पाइने रखाय बरो मानगला कारण 10 दारो पाइबानि कोनो ग्यारान्टी करि तिनि पायो खना पाया कानु मान एटाबो ऐसा फुजी पैकेज NGO पैकेज बिजनेस पैकेज होम पैकेज सॉरी फैमिली पैकेज जदि पाइना निगाय आरो जदि साबो माननाय साबो बर कायसानि मुइ खरंनि कोन पाइमान आबायनो केबो जदि फैमिली पैकेज NGO सो पे एक NGO तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर तो बिजनेस नि अपने GST लाइसेंस नंबर तो फैमिली पैकेज नि बागै काय करनो आधार कार्ड बाइसे बंगे रजिस्टर खाजानाय जों तो आरो तब अंको डिजिटल अंको खाय बाउचार इशू खाय डिजिटल बाउचार इशू खाय तार फले तामुने दिन पूरा रेकर्ड खावनाय टोटली डिजिटल आ जरा कोनो बेजाल खावला
Gay abono angka sungjawan summa ni kita mo. Not only the profit making, not only the shop. Asol bujang mani kai, asol je chini kok kai, mo ekta dokan khano, ekta welfare center dini kai. Abo ni bagi siang, bono boito, ani lapa sedia. Business ke labu, no doubt universal truth, mo hani joton saya mana, kintu ab je lap samani, abo nini silam, nini hoite sang laman, nini laman telah. Kakak yang bujang di mana? Aku no, ini orang ini siaran sabno to angka bayi, hamzah ni apa ini MDC sab, ini ani asal advisor to ini orang buskan to ini ex chief executive member sab, hebul sab ani tamin sana ni classmate roommate jokunu, jeng somai hamzah to mani, somaya, abon bisingo buskan to le to joton sini jak media person song tunggu. Gay angka kayo jotono mo package no nahatun mo package ni subida nahatun na hari bong ni je paimani la borong no sapon borong ni je paimani rangkhip mani abo ni je la borong no man anga bono extension kenya naita gay chang mo angko asol je buga rakai ka hamza de boma bo sele tabu kri bo de ni se ko to kori to Gay abono joto ni no yagrom lai jadi thamsang lai joto no bari lai nai jeng onek dukho durdasa kayo dukho durdasan katina nang nai onek kisu dukho durdasan agak tam salia jeng pataro mani paina tangkai jeng sapres kajago ekdom sudah sapok jak kayo ini ang saicung ya te 10 জন ang saicung atta distrik ko 8 জন ada te 67 জন ang saicung boro botia bati kaicin boro no doang ko subida hoite subida ni thangto jengjawan tinoro MDC sabsong oro jengno subida de tebo boro subida manton kangte bisi salia tinoro sabsong sanai ambai mo je tinta package no subida na hadin oro khana ni sini chalong nai khana ni sini oro registration bolte kono rang puisa nanya just nong ni account khulok nai পাইখানি বকুলে 1 টাকা 1000 টাকা হিন কোনো লিমিটেশন করে 1 টাকা পান পাইতে 50 টাকা পান পাইতে আনের কম্পিউটার লাই ডিজিটাল এবং হিসাব থানাই মাসে হিসাব আরো তো সানা করে ডিজিটাল রিপোর্ট ফাইন হয় আজরা কোনো গণনা করে নিঙ্গো গভর্নমেন্ট পার্ট হল যেহেতু আঙ্গার জিএসটি নি পার্ট হিসাব নিনি যে পুরা ট্যাক্স রিবো গভর্নমেন্ট থানাই ট্যাক্স রিয়া পাইবিসি পাইবো গভর্নমেন্ট থানাই কম পাইবো গভর্নমেন্ট থানাই যে পার্ট ভেরি লিগ্যাল আজরা কোনো কপরিটা মানে ইনট্রান্সপারেন্সি করে যত ট্রান্সপারেন্টটা গাংতে সালিয়া সাহেব সময় যত ফাইমানি হামরা গজা কবি আতে ফাইনে দুস কাম মেডিয়া পার্সেন্ট দুস কাম বড় থাকা আম জানাবা খুলবে খাইতনা রকম বনি লাগে যে অননি মাল অননি দোকানে মাল ন তলনে কুন জায়গা বিজনেস খাই বিনি নো ফামি থাঙ্গি মানো আবো বসাইছুন থাইয়া আন অননি যদি মাল তলনে বিজনেস খাইনা কুন দোকানে গাঙ্গে চুন তলা মু তো এডিসি হাপাঙ্গ যদি চুনতাম এডিসি আরে চুনতারা কুন দ ফানি বড় খন এডিসি আরে যারা বিজনেস খাইনে র বড় এডিসি টোটালি ট্যাক্স মারনাই চুনতারা যে অননি তামু ছাড়া যে কাইসা লাইসেন্স দর ব্যবস্থা থাকে এডিসি তে চুন আর বিজনেস যে লাইসেন্স কম্পিটিশন ন থাকো মা খাইদাই অভাইকাল হয় মানে তাবো जों তো ত্রিপুরা সারক তো जों অভাই খাইদা নাই না जों অর তংলে অর বিজনেস খাইদা অর কাইসা जों ন কালো সুবিধা মানে আং তিনি চিনি মিডিয়া রং চিন্তা অবশ্য কয়জন তো যারা চিনি কামি কামু চিকন বিজনেস খাই তংলে র বা চিকন বাজার হাই খাই সংসার খাই তংলে র নরম নিবাগে কাইসা সুযোগ খাইকা অ মিডিয়া মিশন তিনি সব সাইমানকা নরম নিবাচিন খানারে লনান মুসুব যে অ জায়গা কাইসা সেট মানে দং নরক খাইয়ে অর বিজনেস খাইবেদি অবনে মানে চিন্তাই কয়জন তো কেউ খাগনা খাকওয়া যে বিজনেস যদি মুসুমই তো খানকাই অরনি মাল তলাগে প্রত্যেকটা বাজার সাপ্লাই দি মানে যে লাভ ননসানি বিনি রাত নকরান নন তবাং অপাই বিজনেস খাইতে কোন মুশকিল নাই বনি লাগে তিনি অবহাই যে উদ্যোক্তা না মানে অর আং কেবল তিনি ফাইবে আং অর ওয়াইসে যে আং হাপু
Wacara je kasi mo kon test kaji ni apa mana aku dokter mana dia tek ni tu orang aku pengok ayo kiri Dugan dokter boleh ni tidak ayo orang jenguk tas orang je kaham mana iman kami tu sila orang je kemu borak besar kain ni orang angkor orang je siap tu oh ayo je orang siap itu mana kaham mana itu sebenarnya wanita orang hamba tu nindara kan nindara kasi siap mana ke kaham hanya sahaja mana buju cina baru buju boleh mana orang nak teman, jadi semua orang bersa khidru, Dugan khidru, wanita orang makin terkau sah, wanita ni jadi bisnes kayaknya bermal nak ke same, orang bini customer tak kerja wanita bini customer, boleh potong kaya, boleh saya cuma cari nak bisa pun bawa bisinar, tapi kiprasa besar, kiprasa mau kisah pun bisin dulu, wholesaler ni mana, kalau kiprasa ni mana naik alada. Angmo pun macam hai angma pun kabla pun tapi sini kita mesti macam baru orang juga orang orang cuma bawa jati lain lah, ni cuma carry tu. Jati ni bagai cakap kita oman tu, oman bagai jauh tu, jesut mana kaya semua pun itu na, ini tu kan baru semua macam siapa dunia. Boleh angkini ani sarnang hambai tu, oman nang jadi ni orang hambai ceng amsai kenangai jadi tu ceng প্রত্যেকটা জায়গা যারা যে রাজনীতি খাই তো না সব প্রত্যেকটা চিনি অপনো পীর নাই আর পত্রিকাও সালাই কারণ অবকাশে চিনি ত্রিপ্রাসার অবকাশে লাইবুমা ত্রিপুরা ফার্স্ট ইয়ার ত্রিপ্রাসার বিশেষ ফার্স্ট ত্রিপুরা কোনো মন্দির চলিন দङ বেবার ত্রিপ্রাসার বিশেষ অবাহাকে ডাইরেক্ট বহাকে যে অবাহাকে মালদাহার সাপ্লাই খাইনাই তাইবো আঙামল মানে এডিসি হাপানো বিশেষ অর যদি গোबां मानसिजों बन साप्लाइ बा गोबां मानसि just one supply terkait, one bisiti juga terkait, sebuah hati direct terkait, sekarang juga terkait, jadi siapa ikhlas mana, nukan sekanai bisiwang nukan sekacauan NGO na, jadi football supply mana, hanya kalau bawa yang panjang tengah bu, mana demi sebenarnya mereka hantar kan, orang fight football tu tinggal ya, orang harus sekarang, jadi wise jadi suruh kait aja, punya dina, semua jadi continue customer jadi untuk baru pun dia masuk kaya. Orang bukan kau ini, orang jadi juga tu kaya kan, tapi siap ni mana kaham mana, boleh media orang kau ini, orang jadi kaya mana, orang ni suruh nauni sini bisinya, jatuh sekarang tu orang nak cengkering orang juga tu kaya, sakit kaya, orang jaga orang cengkering, kerana bina orang jadi kebang mah, bina orang jadi sujud rumah tamu tu, kaya family package. Tapi saya business package, tapi saya angkat NGO positif package. Tahunan cuma je family cuma pertama sakit hidupnya cuma pertama tu mana baki sana mana, dan jadi tik mata juga baru masuk berlama, mas ni film ni, buat dunia kerana apa dunia tu cuma sehingga apa hai pun jangan sujudnya orang cuma baki jauh ni bisnis sejago. Albat sebab semua orang tahu cuma Dugan kaya aku nak kata, baru kalau cuma sehingga baki batai ramai orang kaya. Awan bagi batama, baru nak bini 3,000 baki itu bawa 1500 itu parani mana batai tu nanti siapa ya? Kau jaga 1,000 mesti kau jaga. Angji Dugan kaya itu saya mana? Ang orang ni kalau payment nak kamari angje, apa ang kasih kamu lain kaya cuma bahasa rang sampai corong rang lagi nak. Awan kalau pertama cakap orang no, apa yang kang kene jangka last bisini last paita ko bolu je soiter mas ko bolu payo apa je bawa semua oh hisap ang totally bolu clear sih dengan orang zangka hisap anak pun mungkin mana sih nana mungkin cakap bahasa itu apa hakira kok boleh jangan se job kamu mana tu saya itu tanya orang job tu jangan cakap kamu mana nama orang mana lain orang jadi orang je Salka Hati wa, buat mali orang cuma cinema ni kalau dia zombie mana, orang zombie mana, orang jaga kaya jatuh orang jaga juga kaya, sini orang jaga mana payah muncul, set kaya mana muncul, sikon business kaya muncul, nara orang mana, wholesale kaya business kaya mana, orang mana, orang pun sana juga tu pernah cakap kaham tu kaya, orang jaga tu pernah jaga cuma local pernah, orang suntai kemana naik. Local power orang pun mati, borok ni pun problem ni ada orang hati local ni cara pandai cuma borok tu naik, mana nak, kalau orang masih borok local ni borok ni pun
যোগাযোগ করে বা অনেক কিছু হাইমিয়া ওয়ান শুনে কম হাই ফাইল মানুষ মানে ওই সবসময় লোকাল যোগাযোগ করে বিজনেস পাইগানখাই বা जों লোকাল ওয়াই আপন যোগাযোগ পাইগানখাই जों সবসময় गावनो हेल्प मा खाले मा सुबानो अब हाय दुनिया बाहायथिन आरो जों निया सिनि जरा तो आरो बेस्ट बनो जों नलेज वे बोसोन बाय सामो आलायनो अबसोन कॉम्पोजिनाय ओने बागै आं कयनाय मीडिया सिम्पली इनि और दागो जे तामो बाय न जागो जे सब सब खुलुगै बजन बरो बाच बरो लोकल तंगै सिया खाबार तंगै सिया ननाय बरो अबरो ताइलो सिवै बस अलरेडी गाहाम गो पुलसे बिजनेस खालामनो जों सागातिनानै ताइलो कयनाय सुरु अबवाय सिया ताइलो तंगो चिनि जतन नांकुमनि चुकुन मते आबो तलाव जों बरो बुलबाजार थैयालै बरो जत किसुमान थांनाय जा अब हाय बरो ताइलो गाहाम गोनां नांकुसे गोनां चिनि बिजनेस खायनो नुथुनाय गाहाम गो हागै नरको जों सुजुनाय अब हायखौनो जों जब तनना अब हाय जों खालामनो परे चिनि गासे टाउननाय हाय नुथुमा बाय जों टाउन खायनो टाउन नि जों बरो पांनो नङा ताइलो अजका मानिमान थांनो नांगौ और मानिमान थांया परे और मानिमान थिनि बागैना बुङो बरो फाटार थांनो जों मान हाबो बनै थाका हाम तंगाय मीडिया रो बिसना फ्राय बिजनेस खायनो जों आंखाय जों ताबुको अम हायनो और गायै जों ताइलो चिनि इब्रासनि बागै सुबिदा बसुनो राष्ट्रनि बाय सिमपाया विभिन्न साइटनि सिम बरो तंगना अब्रो नो वान छुना साम खायदिन हनाय बिनि ताइसा थाका हाम हमजो याफोर अ बिजनेस अब कमर यावै मा तंनाय अ बनि बिसिदिनो चिनि ताइलो बरो लोक फलगै ताइलो जों जगा बिजनेस को जों ताइसा मा लायनाय मा पान होनाय अब हायनो नै आंनि किसे टक सामने बिसोरनो जतन हामबाय खुलुमबाय।